আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমার নতুন আরেকটা ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো এখন যাচ্ছি আমরা মাহফিলে। আমাদের বড় মসজিদ মামুনুল হক আসছে, সেখানে আমরা যাচ্ছি। মামুনুল হককে আমি আগে কখনো দেখি নাই, তো জীবনে প্রথম ওনাকে সামনাসামনি থেকে দেখবো। খুবই ভালো লাগতেছে আর কি। আর খুবই দুঃখিত, কিন্তু এই ব্লগটা হচ্ছে আপনার শুক্রবার থেকে আজকে সোমবার। আমি খুবই দুঃখিত যে ব্লগটা দিতে লেট হয়ে গেছে, কারণ আমার ফোনের সমস্যা হয়েছিল। তো আমরা প্রায় চলেই আসছি এখানে। এটা হচ্ছে আপনার স্টেশন রোড গাঙ্গিনাপাড়। তো আমরা এখান থেকে ভিতর দিকে যাব বড় মসজিদের ওইখানে যে আপনাদের সম্পূর্ণ দেখাবো। তো ব্লগটা এনজয় করেন। হযরত মামুন হক জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, দুশমনান দিন হক মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ। হযরত মামুন হক জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, দুশমনান দিন হক মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ। হযরত মামুन हक को ते दिल से सलाम, अर्ज बांग्लादेश में आप है हिम्मत का नाम, आप है हिम्मत का नाम। हजरत मामून हक को ते दिल से सलाम, अर्ज बांग्लादेश में आप है हिम्मत का नाम, आप है हिम्मत का नाम। वारिस यूसुफ नबी को ते दिल से सलाम, जिसने सिखाया हमें सब्र अज़ीमत मदाम, सब्र अज़ीमत मदाम। कायद कौमे उमाम को ते दिल से सलाम, कायद कौमे उमाम को ते दिल से सलाम। दुश्मन दी को तेरा हर अदा सैफे तमाम, हर अदा सैफे तमाम। वारिस शेखुल हदीस को ते दिल से सलाम, अर्ज बांग्लादेश में आप है हिम्मत का नाम, आप है हिम्मत का नाम। हजरत मामून हक जिंदाबाद जिंदाबाद, दुश्मनान दीन हक मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हजरत मामून हक। তো আমরা মাহফিলের সামনে চলে আসছি। এখান থেকে ওই যে বড় মসজিদ দেখা যাইতেছে, আর সামনে হইতেছে মাহফিল। তো অনেক মানুষ, যার জন্য ভিতরে যাওয়া যাইতেছে না, তাও অনেক কষ্ট করে যাইতেছি। আমার খুবই প্রিয় একজন বক্তা, তাকে সামনাসামনি দেখতে পারবো, তার জন্য কষ্ট করে হলেও ভিতরে যাইতেছি। তেরে দিলো যা হাজি, तेरे दिलों जा हजी। आह तुझे अगयाद से शिक हो शिकायत नहीं, जब किया अपनों नहीं तेरे दिलों जा हजी, तेरे दिलों जा हजी। रब ने लिया जो इम्तिहान, बढ़ गई उससे तेरी शान। आज सलाम कर रहा है तुझे आसमां जमी, तुझे आसमां ज़मीन। हज़रत मामून हक को ते दिल से सलाम, अर्ज़ बांग्लादेश में आप है हिम्मत का नाम, आप है हिम्मत का नाम। हज़रत तेरे साहसी बहार अल्लामा मामूनुल हक আকবার। तेरे साहसी बहार আল্লামা মামুনুল হক আকবার। শত জুলুমাত যার অভিযোগ নেই তার, আকাশ কাঁপিয়ে জপে আল্লাহু আকবার। শত জুলুমাত যার অভিযোগ নেই তার, আকাশ কাঁপিয়ে জপে আল্লাহু আকবার। শারীরিক ধকলেও তারপর 3টা বাজে সোজা বাসায় চলে আসি। তো আজকের মতো ভিডিও পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ মতো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।